Dobrodošli u moju kuhinju i na kanal Bokine kuhinje. Ukoliko ste u potrazi za nekim receptom novim za sitne kolače, evo danas ću vam pokazati kako možete da napravite sitne kolače od jedne smese i to samo za 5 minuta, a da pritom ništa ne pečete. Smesa se sjedini, a napravite nekoliko različitih ukusa. Ja sam ovaj put napravila sa mlevenom plazmom, kokosom i naravno orasima koje obožavam, ali također možete uraditi sa mlevenim bademima ili pak lešnicima. Prijatno! Za pripremu ovog rolata bit će nam potrebno 310 g mlevenog keksa, 2 pune supene kašike šećera u prahu, 2 supene kašike kakaa, 50 g mlevenih oraha, možete koristiti bademe ili lešnike, također možete polovinu samleti, a polovinu onako iseckati, 90 g otopljenog margarina i 180 ml mlijeka. Ukoliko pravite sve ovo posno, koristit ćete neko biljno mlijeko, koristit ćete posni margarin i naravno posni keks. Kod pripreme posnog keksa ja uvek koristim posnu mlevenu plazmu. U malo dublju činiju sada ću sipati mleveni keks, dodat ću šećer u prahu, mlevene orahe, kakao i samo ću kratko promešati. Prelit ću sa mlijekom hladnim i otopljenim margarinom koji je malo prohlađen. Sve ovo ću sada sjediniti prvo kašikom, a zatim smesu dobro izjednačiti sa rukom. Ukoliko primijetite da vam je smesa suvlja, dodajte samo vrlo malo mlijeka, što će naravno zavisiti koji keks koristite. A ukoliko pak je smesa ređa, dodat ćete uvek malo ili oraha ili keksa. Bitno je da sad samo ovako rukom sve ovo dobro sjedinimo. Prosto prilikom mešanja ćete primijetiti da li vam je dovoljna količina mlijeka. Evo, kada ovako stisnete, morate dobiti kompaktnu smesu. Ukoliko se ona roni kao ova koju već nismo sada umesili, onda je potrebno vrlo malo mlijeka. Ali ovo su uglavnom tačni sastojci za sve ovo. Kada smo ovako dobili jednu kompaktnu smesu i dobro izjednačili da je smesa čvrsta, ali vlažna i da vam se ne roni, sada ću staviti na radnu površinu i polako ću napraviti valjak, a kasnije ću prebaciti na prijanjajuću foliju i time formirati pravi valjak kako treba da nam izgleda. Smesa će vam se dok ovo radite naravno mrviti, jer to je takva smesa, ali lagano samo ovako rukom oblikujte za početak jedan mali valjak. Sada ću staviti jedno parče prijanjajuće folije i tu ću prebaciti ovu smesu, tačnije ovaj rolat, i uz pomoć njega ću praviti pravi rolat. Kada ste ga napravili, zategnite ove ivice i stavite u frižider da se dobro stegne, kako se prilikom sečenja ne bi desilo da se smesa raspadne. Za glazuru utopit ću 100 g posne čokolade sa 2 kašike ulja. Možete topiti na pari ili u mikrotalasne. Što se glazure tiče, još bit će nam potrebno i malo kokosa, malo mlevenih oraha, možete koristiti bademe ili lešnike, možete kakao još za dekoraciju, ono što želite ukusno da dobijete, čak šta više možete i umakati još i u mleveni keks pa da dobijete 3 različita ukusa. Kada se kolač malo ohladio i stegu, otprilike meni stajao 40 minuta u zamrzivaču. Sada ću ga izvući iz ove folije da bi mogli lakše da ga sečete. Oštrim i tankim nožem sada ćemo seći otprilike za debljinu prsta.
ovako trebate da dobijete. I tako ćemo sada sve do kraja. Ovdje imam istopljenu čokoladu sa uljem, koristit ću kokos, mlevenu posnu plazmu i orahe. Možete koristiti za dekoraciju šta želite i šta imate u zavisnosti kakve ukuse želite da dobijete. Svaki deo uzmite i još malo poravnajte ovdje gdje smo sekli nožem. Zatim samo vrh kolača umočite u malo čokolade, ostavite da višak čokolade iscuri kako se ne bi slivalo niz kolač, a zatim umočite u kokos, u čokoladu ili u orahe. Naravno, ja sam ljubitelj oraha, tako da ću i početi sa orasima. I to treba ovako da vam izgleda. Sada ćemo ređati na tacnu. Prednost ovih kolača je što ne morate praviti dan, dva, tri ranije da se stegnu, već možete napraviti danas i za sat vremena već poslužiti. Jer su prosto savršeni, brzo se stegnu, ali se prvi pojedu. Prijatno!